Jedva čekam da upalim stroj ako mi Sale da dozvolu da pregledam luftove. A donje rupe su nam u biti gotove. 5000 sati jamstva. Tako je, da. Vidi ti to, da? Ima duplo dno koje trebamo skinuti. Iznenadilo me je. One je bile puno bolje, puno kvalitetnije. Palimo bager. Ti dobro variš, gospodine. Da. Ok, zavar je gotov. Najvjerojatnije je prevrtio 10, znači da ima 11 i 400. Za predrez i drugi nož nam je trenutno na mjeri. Dobro da si mi dao nož, ali malo mi bješti. Druga priprema za šipku. Elsa je tu. Mala neka planirkica. Napravio si odličan posao. Ja sam oduševljen. Dobar dan, Sale strojnica, epizoda broj 2. Bog Sale. Iza nas je ovaj stroj iz prve epizode. Sale ga je završio i ponosno će nam sada pokazati rezultat. Sale, jesi zadovoljan? Jesam, da. Potrošio sam čak i malo više dana nego što sam očekivao i računao i rekao, ali vremenski po satima nam je trebalo otprilike isto. Razbušivali smo tu dosta stvari, uključujući 2 kašike, drugu sad upravo ondje radimo. Stavili smo stroj na ovu kašiku, iscentrirali smo, izvarali smo one ležajeve i prva rupa nam je čak i izvarena. Vidi se u biti unutra sami zavar koji ćemo obrađivati, a donje rupe su nam u biti gotove. To su iste one kašike koje su tu imale lufta od puno. To nam je iz prve epizode kašika. To je ista ona kašika iz prve epizode koja je imala lufta skoro cent. Da. Elsa tu, pokazat ćemo i kako ona vari, kako ona gloda i kako ona u biti sve radi. Odlično. Ali ja bi samo prvo da odemo pogledati ove luftove i tvoj posao. Može? Stavili smo i nove bolcne, razbušivali smo prednju rupu, stavili druge čahure, stavili brtve, podmazali. Razbušivali smo ovu spunu, cijelu kompletu, sve 3 rupe, jer se pojela i to jako. Stavili opet sve druge klinove. Razbušivali smo gornje uške zato što je kran imao dosta lufta u lijevu desno. I u radu je on mlatio i to me sve bilo od pikamera. Ovaj klip uopće nismo ni dirali, ni gornju ni donju stranu. Radili smo ovaj konjić koji nam je gus ovu rupu. Radili smo šasiju koja nam je u biti bila najteža i trebalo je biti najviše vremena. Skinio sam kran, podigao sam ga na krov, odvojio i razmaknio crijeva. Tu sam izgubio vremena malo i vario prvo donju ušicu, pa onda ovu i onda ovu i razbušivao sve u kompletu. To ti je bilo najteže za raditi? To je bilo najteže i najviše mi vremena. Mm-hmm. Ali uspio si rastaviti da sva crijeva, da ne diraš crijeva, da. Svaka čast, odlično. Skinuli smo sve i napravili smo sve u biti bez skidanja crijeva. Neka crijeva sam i popustio i navuko, malo tamo i malo vamo. Stavili smo kaljene bolcne, unutra su nam kaljene čahure. Vratili smo i podlošku na kojoj se vrti konjić sam. Ima jedna plastična podloška i eliminirali smo taj luft. To sam pravio vrlo knap i na kraju sam morao presati unutra i donju bolcnu i gornju bolcnu da bi eliminirao ikakvi budući luft i da nam se to opet ne pojede. Tu sada možemo spomenuti onih 5000 sati jamstva. Tako je, da. To je nevjerojatno. Garancije dajem i mogu dati zato što radim sve one pozicije gdje nam stoji klin puno više knap nego tvornica. I tu se više apsolutno ni ne može krenuti klin na samu ušicu. Samo ćemo reći šta nismo radili, to je šta Sale nije radio ovdje. Imamo pozicija koje mušterija nije htjela raditi, to nam je sada ovaj klin. Dobro. Nismo mijenjali niti ovaj klin niti unutra čahore, nismo radili ovaj klin i te čahore, nismo radili onaj gornji klip. Ok, sve je jasno, mušterija nije htjela da se to radi. Palimo bager. Sale, jel može, jel smijem? Naravno. To, imam dozvolu od Saleta, ulazim u bager. Odmah nas zanima koliko ima radnih sati. Da vidimo
da kažem automatski gas, nije se još pokazali sati. To pokaže kad se pali. Dobro, kad se pali onda pokaže. Vidi ovo šta ti je kod ICB-a, iako je poluga spuštena, on ne reagira. Treba Sale, šta treba još stisniti? Stisniti ovdje. Tako je. Znači on ima dvije funkcije za rad. Može. To sad radi, pojačao je gas automatski, to je dobro. Idemo odmah od konjića. To će zanimati mene i sve žive. Znači imali smo tu lufta neki C1,5, znači ovaj kran dolje na one konjić i pola onih centa lufta klina na sami konjić. Sad ćeš vidjeti da lufta nema ništa. Evo ja za joystickom, evo ovako ću ti pokazati, radim samo nježno gore dolje. Ovo. Sale, gdje je bio najveći luft? Tu. Naravno, tu gdje. Znači imali smo lufta tu na čahurama, na klinove, imali smo i veliki luft i klinova na samu šasiju. Svaka čast, odlično si napravio. Ja ne vidim ništa, znači ovo je novo. Dolje je oslonjen na tlo. Sad ćemo kupolu raditi lijevo desno. Odmah osjetim neki luft, ali ovo nije saletovo, nego evo vidi gdje se sad odmah osjeti. Evo, ovo sad nije popravljao. Znači tu ima luft. Promatamo dalje, gledaj korpu. Ništa, kran. Sale isto nije radio ovaj bum, cilindar. U svakom slučaju, jako dobar posao. Sad ćemo još samo malo, dobro živahanje, evo, pokušavamo ovdje, neki luft otkriti, lijevo desno, to ima ovdje. Super mi to izgleda, bravo za Saleta, ajde da vidimo samo njegove sate, sad kad ga ugasimo. Damo kontakt, to nas baš jako zanima koliko ima sati ovaj gospodin. Da, najvjerojatnije prevrtio 10, znači da ima 11.400. Da. Sale, svaka čast, napravio si odličan posao. Ja sam oduševljen. Evo nas nazad kod Else, sad će nam Sale objasniti šta radi, ali ja primjećujem, na primjer, ovaj var, ovo je Sale vario. Koliko imaš kilometara varova, da tako kažem? Odavde do Amerike i nazad. Možeš nam reći šta sada radiš na ovoj korpi? Zavarili smo ovu tu stranu, očisti se sad šobu malo. To je pištolj od Else koji se spaja na CO2 aparat. I nastavljamo variti ovu rupu ovdje. To nam nije samo tako. Mislim, kad se gleda drugoga kako to radi, šta radi, izgleda jednostavno. Stranu je već podešan. Sad malo. Da malo izvučemo van žice. Idemo još jedan krug. I sad tu krenemo variti. Iznenadilo me je. Hvala. Da. Aha. Sale mi je djelo naočale, a ja ću ti probat pokazat kako izgleda kroz kamericu. Eto, donio je Sale bolji alat. Ovo mi je jako zanimljivo vidjeti ovo. Nadam se da će se vidjeti, nisam siguran. Probat ću s druge strane. Elsa radi svoje, a ti ja ćemo nazdraviti. Živio. Podešen je aparat, podešena je amperaža, brzina žice, udaljenost drata od rupe i to je stroj koji vari rupe.
trebat ćemo tu uzeti navariti još i cijela, ali morat ćemo to ručno. Kao i ovdje, da smanjimo luk na hranu i da ne šeta lijevo desno. U međuvremenu je Sale dobio još neki paket, mala neka planirkica. 2 metra planirkice, ja nisam nikad vidio ovoliku planirku. Koliko kila ima ovo čudo? Po onoj pločici piše da ima 980 kila, to nam je planirka za bager 25 tona, a radili smo, popravili smo i veće. Na njoj trebamo raditi pojačanja zvane banane, znači to nam je pojačanje šta grede, spušta se iza po koritu i drži nož. Jer je kašika dosta živi i mota se u radu i tražilo smo da crtam i napravim, izražem te banane. Imam inženjera koji mi to sve uzme i nacrte, precrta, dam izrezat na lasero i bacimo unutra banane i štime na odlično. bez ničega. Ali vidim da ova planirka baš je nije puno radila, izgleda odlično, jel? Ona je ovako dosta loša, ona je 2023. radila godinu dana i pojela se cijela. I na njoj trebamo skinjeti duplo dno i umjesto duplog dna trebamo staviti iza plahove. I plahove koje bi trebali plahove Hardox. Dosta je mekana, iako je VTN Italija proizvodnja, nije to više ta kvaliteta koja je bila. Dobro, znači iako na oko izgleda dobro, ja bih rekao, bit će dosta posla na njoj. Pa, dan posla. Bravo, Sale. Da je dignemo i da pogledamo od ispod šta je sve. Odlična ideja. Dobar ti je viličar. Odlično. Ne bi mogao bez njega. Dobro. Ima problem u tome što je sam onaj materijal jako mekan i poderala se. I pomotala se cijela. Vidi ti to, da. Ima duplo dno koje trebamo skinuti i cijela je umotana prema unutra. Od udaranja, od ravnanja i svega. Tako je, nestaje ovaj dio. Da. I trebamo sve to skinuti i pazi, nemoj ispod. Odlično. Ok, sad je sve jasno. Dobro je da smo je digli u zrak. Sve jasno. Kako onaj tvoj stroj, jel ga moraš kontrolirat, pazit? Čujem. Čuješ ga? Ok, dobro. Ispucana, ispucana. Prije su one bile puno bolje, puno kvalitetnije. Sad su, ne znam, tužne. Vidiš i to korito. Da, sad se vidi koliko je njeno korito. Da, i to se treba izravnati i napraviti da valja. Jel je to zvuk? Ok, zavar je gotov. Jako je vruće ovo, normalno. I možemo vidjeti kako je to ispalo. Kako ti dobro variš, gospodine. Da. Elsa je jedan od boljih strojeva, jel možemo reći? Svi ti strojevi imaju sve tu neke manje prednosti. Glavna prednost Else je što je ona u biti pranjena za velike strojeve i za velike promjere. Ona radi promjere do Fi 6, znači ta SC1. Ima i većih modela koje radi i do 1,20 m u promjeru. Ima i manjih koji rade promjere i do 300. Glavna je mana što ima 38 kila, a glavna je prednost što ima 38 kila, što je to služi kao antivibracija. Često to problem dići, problem je vući okolo, dizati i baratati se. Možemo reći da je snažna, ali teška. Izuzetno snažna, ima ogroman efekt, brzo radi, ima efikasnost u radu, ali barata s njom i dizati je smrt. Varenje je gotovo, jel tako? Tako je da skidamo ovaj pištolj i stavljamo šipku s kojom ćemo onda gledati.
tu nam je fiksno ovaj držač I- leža Ležajevi. i oni su fiksni i stoje nam skroz do kraja razbušivanja. Njih ako ima potrebe isprobavati klin, Da. iako ja nemam potrebe, Zbog, skida se. zbog iskustva, jel tako? Tako je, da. Oni se skidaju, ima prolaznu rupu, skida se i stroj i može se skinuti i može se ostaviti. Tipa ako sam ili na terenu ili negdje, ako imam posla 2-3 dana, onda ostavim njih varene na stroj, skinem ove leže, skinem Elsu, skinem sve, jedno kući. I dođem malo drugi dan, smontiram i radim dalje. Razumio sam, da. Baš me je to zanimalo, ali ti si to sada objasnio, kako testiraš promjer rupe, ali ti si se već naučio dobro izmjeriti. Šuglerom. Da. To je priprema da možemo šipku staviti, jel tako? Tako je, da. Manju šipku, Fi 30, rupa nam je 45 i kad se ona izvari bude oko 42 i onda je opet širimo na one traženi promjer. A 40 ona šipka bi nam bila tu malo preknap, premalo bi stršao van ovaj nož. Premalo prostora za nož. Premalo. Jel možemo vidjeti kako taj nož izgleda? Ali to si pokazao u prvoj epizodi, Da. kako to funkcionira. To je šipka, jel tako? To nam je 30 šipka koji imamo, prvi nož za predrez i drugi nož nam je trenutno na mjeri, zato što smo imali 7 pari istih rupa, istog promjera i da ne moramo sada svaki puta mjeriti. Skinem, izvodim van šipku, ostavim unutra oba noža i samo pustim unutra i proteraj, to ne mjera. Odlično, svaka čast, dobra ideja. Pa, treba se znati naći. Iskustvo, bravo Sale. I moramo skinuti jer je to sad malo glupo rješenje, ni ne mogu staviti adapter koji nam ide unutra za stroj, za šipku 30, zato što tu nema uopće mjesta da to uđe. Moram skinuti stroj, ugurat i vratiti. Ok, znači samo je kratko skidaš da možeš staviti adapter. Jel ti treba pomoći nekako? Ma ništa. Sad dolazimo do onoga, teška je, jel da? Nije teško kad ima lanac. Da. Šipka sada ulazi u svoje ležište. Malo pridružim. Ma ništa. Jel ti se javio možda koji potencijalni pomoćnik? U prvom videu smo najavili da trebaš nekog ozbiljnog. Pa nije, ne. Dobro, ima još vremena. Trenutno ti ja pomažem, Pa da. ali besplatno. Popravit ćemo i tvoj bager. Dobro, snimljeno je. Čuli ste šta je Sale rekao, popravljat ćemo i moje bagere. Ti si mislio u jednini, jel da? A, sad sam te zatekao. Eto, mi se i zabavljamo dok radimo, a to je zato što Sale je full jednostavan lik i kao što sam možeš vidjeti profesionalan, odlično radi svoj posao. Bravo Sale. Imamo tamo, bacimo brzinu. Motor. Ok, da. I kreće prvi nož. Odavde, da. Odavde kreće prvi nož. Odlično, sad kad dobije puni promjer, onda će biti i bez lupkanja ovoga, jel da? Tako je, da. I to traje jedno 20 minuta po ruku. Dobro. Nema veze. Odlično to ide. Ome može, dobar zahvat može skidat.
može, prošao svoje, jel tako? Tako je da. Koliko sad ovaj drugi skida? Skida 4,10. Realno ni ne znam ni koliko skida, ali skida na mjeru. Nešto jako malo, vidi. Kakva je sitna malo, špena. da. Sitna špena je mala špena. Prvi je novo skido sa nekih 42 na 45 na 44,5 od trojke. Znači milimetar i po je skidao. Pa nešto tako, da. I pomalo. Elsa radi odlično. Ja vidim da nam tu fali vara, fali nam onog materijala i morat ćemo to onda opet variti. Jer nam je bila velika rupa. Znači, smanjujemo rupu sa 52 na 45. I onda to malo probam i navariti u jednom prolazu. Razumijem. Treba objasniti zašto ovdje se ne stavljaju čahure, nego ide klin. To je zbog demontaže. Tako je da, znači tu nam klin stoji i dolazi nam tu kran. I klin tu stoji, vrti se kran oko ove kašike. Tu ne idu čahure. Ne idu čahure zato što se mora lako moći promijeniti korpa. Staviti drugu korpu na stroj, a ovo je bilo izuzetno jako potrošeno i zato će sad trebati još jedan prolaz varenja. Pa da. Ok. Elsa je svoje završila, jednu rupu, drugu rupu. Tako je da, skidamo van šipku, skidamo van Elsu. Može sad u biti vidjeti kako izgleda ta rupa i tu nam fali vara i morat ćemo sad tu ručno izvariti jer Elsa vari rupe, ne vari ta čela i tu nam isto fali puno materijala. Fali nam onog materijala i morat ćemo variti i obraditi čela zato što je kran dosta uži. Tako je, ovo kao što si tu napravio. Navarit ćemo i da ne moramo imati podloške i precizno onda obraditi i vratiti i da to bude to. Tako je, znači Elsa, stroj može ti i tokariti čela, jel tako? Tako je, da. Odličan alat. Eto, napravimo još mjerenje. Mjerenjem, da. Pa dobro, tu smo, da. Blizu smo krajnje mjere i to nam je to, pomalo. Odlično. Eto, tako to Sale radi. Ja sam oduševljen kako je napravio bager. Bravo za Saleta. Ovo će biti sve za ovu epizodu. A Saleta ćemo posjetiti i ponovno. Hvala na gledanju i doviđenja!